Miarahaba tompoko ny tena tondray ary antsoina nanolotra ny sakafon-tsainantsika androany ny anaovanao azy asiana firaritsoko kely roa kopy dia ampiana fazotona eraky ny sotro kely dia larona finoana kely ihany koa dia zany tambatambatra dia manome zavatra mahafinaritra be eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Sakafon-tsaina ho iaho ty androany ity satria raha vitanareo marina ny mikirakira sy milalao zany dia mety hitondra soatsika rehetrarehetra izany. Andeha ho tsehivitsika ary ny 450 omaly dia tsy izy akory fa ny laharana 5 8 10 13 teo amin'ny 535 kosa dia ny 13 16 22 32 ary 33 20 millions d'ariary cagnotte ho an'ny 450 ary ho an'ny 535 kosa dia ny 21 692 900 ariary. Iaraka ao anatin'ny minitra vitsivitsy voafetra isika na zany dia ampatsahivina hatrany ianareo amin'ny fomba filalaovana fa misy ny lalao maromaro ny lotobet, ny quintet na ny hazakazovaly ary ihany koa ny sportybet izany ireo no atolotra eto ny prestobet kosa dia eny amin'ny toeram-panjara ianareo no misitraka izany tahaka ny virtual bet sy ny video bet. Sambatra izy mahazo sambatra ery sambatra izy mahazo sambatra ery. Andery ho arahantsika ny hazakazovaly na ny korsa izay tanterahantsika rapitso etivantsika ny amboaran'ny sagaro ao a Chantilly no natanterahantsika izany mirefy 704 metatra izy io eo ambony toerana marindrano ary ao ankavia misy ny tady 16 partants ka ny base amin'izany dia ny 2 Piège Bodo 7 Barzalonanke. Ny 15 Maxime Guyon sy ny 5 Alexandre Lemaître ary ny 3 Christian Soumillon no apelantsika belle chance. Ny 11 Castus 10 Théo Bachelot ary ny 8 Eddie Ardoin kosa no antenana hitondra surprise ho an'io hazakazaka io. Tsy dia matahotra azy mihitsy ny adversaire hatreto ny 16 Berthaud 12 Baron ary ny 9 Le Pen. Manana favorité no isika Piège Bodo 2 14 Christian Demuro ary ny 7 Michael Barzalona. Ny nazony coup de cœur kosa dia ny larina faharaiky ambin'ny folo zareo Castus. Ny kely dia batolotra ianao any dia ny 2 5 15 3 et 7. Misy hatramoa ireo namana vaovao izay mbola tsy mahalala ny fanokafana compte fa raha ohatra ianareo te hanokatra ny compte bet 261 amin'ny site web izany dia manoratra ianareo ny www.bet261.mg rehefa avy eo dia manaraka ny toromarika rehetrarehetra omena eo dia tafiditra avy hatrany ianao araka izany ao no ahitanareo ireo karazan-dalao rehetrarehetra na ny programme zany ho an'ny fanatanjahantena na ny hazakazovaly na ihany koa ianao ijery virtual bet en ligne dia azonao atao izany. Ny akamaroan'ny olona rehetra dia efa nanokatra izany avokoa ho anareo mbola tsy mahalala kosa dia tanina hatrany mba anararoatra amin'izany fanokafana ny compte zany mba ahafahanao milalao na amin'ny toerana aiza ianao na amin'ny toerana aiza ihany koa. Andeha sika hiampita avy hatrany dia tsy hiampita lavitra akory fa eo amin'ny sportybet eo ihany anaraka ny minute du coach isika ao anatin'ity fandaharana ity izay natokana ho fotoana mba ahafany Nicolas Dupuis mifampizara amintsika ireo analyse amin'ny match izay ataony ampatsahivy koatrany koa ianareo fa nisy matetika ny 2 sur 2 tao anatin'ny reny pronostika izay omeny coach Nicolas Dupuis izany. Bonjour à tous. Des petites nouvelles des Barrières. J'ai regardé un petit peu la Ligue 2 hier. Grenoble qui a fait un match nul en perdant 2 points contre Pau à domicile. Il était toujours vraiment bien dans la montée en Ligue 1 avec un Jérôme qui a encore joué titulaire. L'Estac qui, privé de Ryan, bizarrement a perdu lourdement à domicile 5-1. Et une rentrée de Bolide
sur une demi-heure, enfin avec le Paris FC une bonne rentrée, avec beaucoup d'envie, à tel point qu'il a pris un jaune, mais beaucoup d'envie et il est en forme et tant mieux pour lui, c'est super. Ils ont fait un bon résultat par contre là à Auxerre, match nul, partage des points. Donc évidemment que l'Estac est toujours en première place, Grenoble est pas loin du tout, entre 4e et Paris FC en embuscade, donc on peut avoir des joueurs en Ligue 1 l'an prochain, et c'est génial, les joueurs souhaitent vraiment. Concernant le match de ce soir, en ce moment on prend des matchs difficiles à pronostiquer, donc on continue, il n'y a pas de souci. Lille se déplace à Monaco qui est sur une superbe série, qui a un Bagnader très en forme et qui peut marquer. En tout cas, c'est l'équipe en forme, une des équipes en forme de ce début d'année de la civile 2021. Et Lille qui est invaincu sur la deuxième période depuis le début de la saison. Ça, c'est assez exceptionnel. Je crois qu'à peu près, il doit être à 13 victoires ou 14 victoires, 12 nuls sur la deuxième période. Ça va faire un match superbe et qui va être indécis jusqu'au bout. Donc je verrai bien les deux équipes marquées et Lille ne pas perdre. Parce que même si Lille perd à la pause, Lille, comme toujours, sera capable de faire quelque chose en deuxième période. Donc voilà, moi je vois les deux équipes marquées et Lille ne perd pas. À bientôt. Alexandria dia anaraka ny lalao amin'ny Premier League ny Angleterre isika dia anaratsika ny fifanandrina ny Wolverhampton Wanderers sy Liverpool FC maka ny Reds sika amin'ny fotoana io. US Orleans kosa ao amin'ny France ifanandry amin'ny Quevilles Rouen maka ny Orleans 45 isika amin'izay fotoana izay. Raha ireo lalao ireo zareo manome cote 3,81 ka noho izany afampitombohy zany amin'le lavola ampiasainao io raha toa ilalao amin'ireo ianao azadino ilay code bet izay omena rehefa toka ny minute gauche fa iny code bet iny dia afaka ilalaovanao avy hatrany tsy mila mitady lavitra intsony ireo match en ligne fa ampidirinao fotsiny code bet iny dia misokatra aminao ilay pronostic. Sambatra izy mahazo sambatra ery ny alina mety mangatsika fa ny fiarahantsika kosa andeha atao mafana tsisy ohatr'izany manana ny police de jeu isika manotrina atsika ihany koa dia atsika tsy tonga namana vao mavomavo ianareo any tokantrano entanina mba hanaraka atsakasadavana izany dia afaka arahanareo ety ihany koa amin'ny casino Fomali fisariana isan'andro na ho an'ny tirage ny 5,35 zany na ny tirage ny 4,50 andeha atsika anafana ny fiarahantsika indray miaraka amin'ny Lotobet. Voatsapaka ny to amin'ny 5,35 ary ny 32 2 20 34 8 azo kosa atao anatin'ny vata fisariany 4,50 36 2 48 38 raha toa kosa ianareo any lalaony Powerball anio alady faraky amby folo volana martsa ny valiny tamin'izany dia ny 56 61 11 51 5 ary ny 2 boulamena. Totorak'izay ny fifampizarana azontsika tanterana tamin'ity androany ity dia sitraka tokola tokovavy no atolotra ho antsika rehetrarehetra miaraka nanatrika ity fandarana miaraka amin'ny bet 261 ity rapitsy dia herinandro vaovao indray no atrehantsika tsirairay avy manana tanjona vaovao fomba fijery vaovao ny rarina dia samy anana ny fandrosoana isam-batatenany ania isika malagasy rehetrarehetra mba hanarina ity firenena ity samy ary ho tahin'Andriamanitra tokola sokovavy.